남극기지에서 대원들의 식사를 책임지고 있는 라보리 부인. 어느 날 I'm making a documentary for Australian TV. No time, busy, busy. Someone told me that you were the French president's cook. It's not possible. 왜 저렇게까지 강경하게 거부할까요? 화면은 엘리제궁 근무 시절로 돌아갑니다. 프랑스 시골 마을에 차 한 대가 들어섭니다. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. 경위도 모른 채 삼엄한 경비를 받으며 라보리가 도착한 곳은 다름 아닌 대통령 관저인 엘리제궁. 그곳에서 가장 먼저 만난 사람은 대통령의 비서실장. Le président de la République serait très heureux si vous acceptez. J'ai appris une cuisine toute simple en regardant faire ma mère, ma grand-mère. C'est précisément ce que vous avez été recommandé par des personnes en qui il a toute confiance. 평화로이 농장을 운영하고 요리를 하며 살던 라보리 부인은 인생에서 다시 없을 막중한 임무를 맡게 됩니다. 그런데 그녀를 바라보는 셰프들의 시선이 곱지 않습니다. 라보리는 남성 중심의 딱딱한 주방 시스템에 잘 적응할 수 있을까요? 라보리를 대놓고 무시하는 셰프들. Enfin, vous avez dû lire ça quelque part. 자기 PR을 하며 유연하게 대처했지만 C'est la première et la dernière. 감정이 상하는 라보리. 그녀를 보조하는 파티셰 리콜라가 옆에 있어 다행입니다. Le président de la République déjeune ce midi au Palais de l'Élysée en compagnie de... 첫 번째로 선보일 요리를 정한 후 Allez voir à la centrale s'ils n'en ont pas une, s'il vous plaît. Oui, chef. Alors qu'est-ce qu'elle veut, la Dubarry? Faire une étamine. Hop, mon torchon là. Alors tu vas voir tes cheftaines et tu dis qu'ici c'est pas le bazar de l'hôtel de ville ou les restos du cœur, ok? Je sens un quart d'heure. Ah oui. 요리사들의 텃세에 몸이 더 피곤해지네요. 가져온 천 위에 양배추와 연어를 층층이 쌓아 메인 요리를 만들고 산새버섯을 곁들인 에피타이저도 준비한 후 환상의 팀워크로 디저트까지 완성합니다. S'il vous plaît, monsieur. 잔반을 확인하고 음식평까지 들은 뒤에야 라보리는 안도합니다. 매일 출입하던 문이 잠겨 다른 문으로 들어갔다 길을 잃은 라보리. Qu'est-ce que c'est? 우연히 대통령과 대면합니다. Mais je prendrai bientôt le temps. Le président sait que nous sommes sur le point de partir. Il voulait recevoir Madame Laborie. Il m'a assuré qu'il en aurait... 어느 날 라보리를 호출한 대통령. La confiance qui m'est faite, il me manque une direction. Faites-moi une cuisine simple. Si vous me faites une cuisine comme celle de ma grand-mère, 요리에 대해 높은 식견을 지닌 대통령은 그녀와 시간 가는 줄 모르고 대화를 합니다. si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais choisir mes produits moi-même et ne pas avoir à passer par la centrale. Donnez-moi le meilleur de la France. Madame Laborie, je peux vous parler une seconde? J'ai du travail, monsieur le chef de cabinet. 최고의 음식은 최고의 재료에서 나오나요? 라보리가 직접 재료까지 공수할 수 있게 되자 그녀의 요리는 대통령의 입맛을 사로잡아 버립니다. Au mois de mai, je réunis ma famille et mes proches. Je souhaiterais donc que, pour ce déjeuner exceptionnel, Santé, Hortense. C'est bon. Le menu a été accepté de la part du président. 이렇다 보니 일각에선 라보리가 대통령과 동침했을 거라는 소문이 떠돌기도 하고 메인 주방 셰프의 시기 질투가 심해집니다. Et vous m'enlevez votre dessert, votre petit menu là. Mais la jonchée n'est pas un dessert, c'est un fromage blanc. Les jeux de sureau, c'est un fromage ça? Hein? 30 ans de maison, madame. 30 ans. Une spécialité rochefortaise qui plus est. N'empiète en aucune manière sur la mission confiée à la centrale. Je crois qu'en ce moment, le président a d'autres priorités. Changer quelques petites choses. 결국 치즈를 빼라는 지시가 내려옵니다. 인력 지원을 요청하지도 않았는데 2명의 신출내기를 지원한 메인 주방. 의도가 불순하지만 대응하지 않고 묵묵히 요리에 전념합니다. 만찬 당일 Paris était semblable en tout point à celle que nous mangions dans ma 이번에도 famille. 유의미한 성취를 이뤘지만 Par rapport à la cuisine privée destinée au président. 조직 개편과 동시에 정책이 변경됨에 따라 표준화된 요리를 요구받습니다. Sauce, fromage. 요리사의 창의성을 배제시키고 통제하는 관료 시스템에 회의를 느끼는 라보리. Mais ça reste un plat en sauce. L'eau contenue dans les oignons et dans la viande qui fait la sauce. Et donc, il vient de la sauce, c'est ce que j'ai dit. Une centrale est plus de 3 fois moins cher que celui d'un repas préparé chez vous. Eh bien, c'est beaucoup trop. Je vous assure, je ne gaspille rien. Qui cultive des légumes qui avaient disparu avec des saveurs nouvelles qu'on avait oubliées depuis longtemps.
Madame, c'est un coup qu'il va falloir réviser. 그러던 어느 날 발등에 불이 떨어집니다. On arrête tout, le président veut des huîtres. Un plateau pour 6 personnes dans un quart d'heure. J'y vais. Et pas de glace sur le plateau. Oui, et puis pas de glace sur le... 급하게 재료를 공수해 요리를 완성했지만 대통령 일정이 지연되자 굴요리가 실온에 방치되고 있습니다. Chambre froide. 하지만 말도 꺼내지 못하고 돌아가는 리콜라. Ils veulent pas nous prêter leur frigo. 폭발한 라보리. Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Et la Dubarry, elle vous emmerde. 그날 저녁 대통령이 주방에 찾아옵니다. C'est des trucs. Vous voulez les voir? Ça nous enlève. 대통령은 티니지 순방을 앞두고 힘든 시기를 송로버섯으로 따뜻하게 위로받은 On fait des 후 misères ces temps-ci, hein? À moi aussi. Et l'adversité qui me tient encore debout. C'est un pilier. 라보리를 따뜻한 말로 위로하고 돌아갑니다. 하지만 Mais on a besoin de vous aux cuisines. Demain matin, pour rejoindre le président en Tunisie. Et il faudrait que vous prépariez des plateaux repas pour la... 불규칙하고 강도 높은 업무로 건강이 악화된 라보리는 엘리제궁을 떠날 결심을 합니다. Ainsi qu'une lettre adressée au président de la République. 이 소식을 전해 들은 메인 주방의 셰프들은 환호합니다. Monsieur le président de la République, quand vous lirez cette lettre au retour de votre voyage en Tunisie, je serai parti avec dévouement. Mais aujourd'hui, monsieur le président, je suis fatigué. Et malgré tout cela, j'ai aimé travailler à votre service, monsieur le président. Et ce sont beaucoup de souvenirs que j'emporte avec moi. J'espère simplement que vous ne m'oublierez pas complètement et que vous vous souviendrez parfois de la cuisinière qui vous faisait des beignets de fleurs d'acacia et des risottos au trompe. 그렇게 해서 현재 라보리는 화려하고 분주했던 엘리제궁을 떠나 소박하고 인류의 손길이 제대로 미치지 않은 남극에 와 있습니다. 어느덧 이곳에서의 근무도 마지막이 되었네요. 때론 적막하고 고독했지만 자유와 평등이 있는 이곳에서 사람들의 박수와 환호를 받으며 자리에서 물러나는 라보리. 마지막으로 영화는 그녀가 뉴질랜드로 가서 송로버섯 농장을 만들 거라는 앞으로의 행보를 보여주며 끝이 납니다. Vous marchez dans la forêt, vous respirez la terre. Et tout à coup, votre chien commence à devenir fou, il cherche, il ennuie. Pied d'un arbre, c'est la perfection, le miracle. 영화는 미테랑 대통령의 전담 요리사였던 다니엘레 델페의 실화를 바탕으로 하였습니다. 그녀는 남성 요리사로 구성된 엘리제궁으로 들어가 입맛이 까다롭기로 유명했다던 미테랑 대통령의 입맛을 사로잡은 유일한 여성 요리사였습니다. 프랑스의 메릴 스트립으로 통하는 배우 까뜨리는 프로가 라보리로 열연하였고 대통령 역은 실제 아카데미 프랑세스 수장으로서 작가이자 학자인 장 도르메송이 맡았습니다. 영화의 배경이 되는 엘리제궁은 세트가 아닌 실제 궁이라고 하네요. 평소에는 외부에 공개되지 않지만 G20 정상회담에 참석하기 위해 니콜라 사르코지 대통령이 엘리제궁을 비운 기간에 촬영 허가를 받았다고 합니다. 영화 엘리제궁의 요리사였습니다.